Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uliga al khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, marilah kita sama-sama meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sidang Jumat, pencinta Allah, pendamba syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puji syukur, sembah sujud, taat setia hanya milik Allah, penguasa tunggal penggenggam alam sejagat raya ini. Maha pengasih tak pilih kasih, maha penyayang tidak sembarang orang yang disayang, yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Dan jikalau kita mencoba menghitung, mengkalkulasi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, kata Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat bertahtakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia agung, Nabi akhir zaman yang amat mulia akhlaknya, sebagai pemimpin, panglima perjuangan di medan perang. Begitu mulia akhlak beliau, memimpin keluarganya begitu santun, begitu rahmah, disegani baik kawan maupun lawan. Dengan kemuliaan itulah Islam dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia
mulai dari Amerika, Eropa, Asia sampai kepada Indonesia tercinta ini. Beliaulah kecintaan kita, beliaulah idola kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita sampaikan kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, kepada guru-guru kita semua, pun juga kepada orang tua kita. Mudah-mudahan juga tercurah limpahkan kepada kita semua yang insya Allah kita termasuk pengikutnya yang tetap istiqomah ila yaumil qiyamah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan Allah lah, alhamdulillah kita masih dapat bernafas, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, yaitu bulan Sya'ban. Di antara bulan yang paling mulia daripada Rajab, kata Nabi, Rajab sahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahri ummati. Rajab bulannya Allah. Maka para alim ulama mengajarkan kita untuk banyak-banyak memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Sya'ban ini adalah merupakan pintu gerbang memasuki bulan suci Ramadan. Di bulan ini pula turun suatu ayat yang sudah maksur di dalam pendengaran kita, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Disinilah letak kemuliaan bulan Sya'ban. Tatkala Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat, tatkala Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa, tatkala Allah pun mewajibkan kita untuk membayar zakat dan juga pergi haji jika mereka yang mampu, Allah tidak melaksanakan sholat, Allah tidak mengerjakan puasa, zakat dan pun haji. Namun tatkala Allah memerintahkan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersolawat kepada beliau, Allah yang paling awal melakukan solawat, dibarengi dengan para malaikat. Lalu kita sebagai umatnya yang ketiga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mesti berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berat penderitaan baginda Rasul. Sungguh sayang baginda Rasul kepada kita umatnya. Tiap malam beliau sujud. Tiap malam beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, tapi untuk umatnya. Beliau sekarang tidak memikirkan dirinya, yang dipikirkan hanya umatnya. Pun ketika beliau hendak menghembuskan nafas yang terakhir, beliau cuma berucap, ummati, ummati, ummati. Ini yang dipikirkan baginda Rasul. Begitu dahsyatnya kita ketika sakaratul maut, begitu sakitnya, begitu pedihnya tatkala beliau merasakan sakaratul maut, hingga beliau bermunajat kepada Allah,
Ya Allah, kumpulkan rasa sakit umatku tatkala sakaratul maut. Berikan kepada aku ya Allah. Ini bukti cinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita di dunia. Belum nanti di akhirat. Tatkala Allah memerintahkan beliau untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Jemaah sidang Jumat, pendamba cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa beliau diam tatkala beliau berada di surga Firdaus? Tidak, jemaah sekalian. Beliau keluar, beliau ke padang mahsyar, beliau ke mizan, beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seraya Allah berkata, wahai kekasihku, angkat kepalamu, angkat kepalamu. Apa jawab baginda? Tidak ya Allah, tidak akan aku angkat ya Allah sebelum seluruh umatku selamat dari mizan, sebelum umatku seluruhnya selamat dari sirat. Ya Allah, berikan mereka minum ya Allah, mereka kehausan. Allah berkata, ambil telagamu, telaga Kautsar. Barang siapa meminum air dari telaga Kautsar, niscaya dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Dengan tangannya yang mulia, beliau memberikan air itu kepada seluruh umatnya. Ini bukti cinta beliau kepada kita. Apa yang telah kita lakukan pada saat ini? Apakah telah kita sampaikan cinta kita kepada beliau? Bukti cinta kita kepada beliau? Rasanya kita lebih membelakangi beliau. Kita lebih suka mengikuti tata cara orang lain. Beliau sangat sayang kepada saudaranya. Beliau sangat sayang dan cinta kepada keluarganya. Beliau sangat sayang kepada tetangganya. Kita lebih suka bertengkar sama tetangga kita. Kita lebih suka berselisih dengan orang-orang lain. Kita lebih mengandalkan daripada ego kita. Lihat baginda Rasul, begitu tinggi ilmunya, begitu tinggi akhlaknya. Beliau selalu memberikan salam terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua. Ini contoh. Beliau memberi makan seorang Yahudi yang matanya buta. Ketika dia suapkan roti ke dalam mulut orang Yahudi ini, seraya orang Yahudi ini berkata, jangan kau ikuti Muhammad, dia itu adalah seorang penyihir. Padahal yang beri makan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui khutbah yang sangat singkat ini di bulan Sya'ban yang penuh dengan kemuliaan ini, sama-sama kita rasakan, kita tingkatkan bukti cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya untuk banyak bersolawat, bukan beramai-ramai kita bersolawat bareng-bareng, tapi mari sama-sama laksanakan kesunahan-kesunahan yang baginda Rasul cantumkan di dalam kitab-kitab hadis yang dikarang oleh banyak-banyak ulama. Man ahabba sunnati, barang siapa yang cinta kepada sunnahku, maka dia cinta kepadaku. Wa man ahabani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, dakhalal jannah, akan masuk surga bersama-samaku. Mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut yang tetap istiqomah ila yaumil qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim.
aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa liwalidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah irghaman rabbi bi rububiyyati wa irghaman liman jahada bi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil ghurar mattasalat aynun bi nadharin wa uzunun bi khabarin yaumina hadza ila yaumil mahsyar amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqullaha bima amar wamtahu amma nahu wa hazar wa'lamu amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa thana bi malaikati musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yasal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jaddil Hasan wal Husain min baqiyati sahabati Rasulillah ajmain wa khalafati rasidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala tabi'in wa alayhim ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur mata sayyidina Muhammad, Allahumma akthir mata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa banatina wa dhurriyyatina wa furu'ana wa jami'i muridina min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa dhair. Allahumma aslih lana umurana dunyana wa ukhrana. Allahumma asfi' mardana, Allahumma asfi' mardana, Allahumma asfi' mardana shifaan ajilan, shifaan ajilan, shifaan ajilan. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu 'abduka wa habibuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa habibuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.